مرحبا بكم معايا. اليوم غادي نقدم لكم مربعات اللي هما على شكل فيهم 3 ديال الطبقات. ما كيحتاجوش فران، ساهلين وكيجيو في الطعم رائعين وحتى في المنظر كيجيو غزالين. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire des barres Nanaimo. Ce sont des barres qu'on n'a pas besoin d'enfourner, très facile à faire et délicieuses. الحاجه غادي نحط عندي 200 غرام ديال لي بسكوي مطحونين، بسكوي ديجستيف اولا البسكوي ديال غراهام. غادي نزيد عليهم 60 غرام ديال الكوك و 60 غرام ديال الكركاع المقطع. Alors dans un bol, je vais mettre 60 grammes de noix de coco râpées avec 200 grammes de biscuits digestifs et 60 grammes de noix de Grenoble hachées. Pour le liquide qu'on va mélanger avec ces ingrédients, on va mettre 113 grammes de beurre non salé, 50 grammes de sucre et 30 grammes de poudre de cacao. On va bien mélanger et ensuite on va rajouter un œuf en faisant attention de très bien mélanger pour que notre œuf ne se transforme pas en une omelette. Alors on mélange très bien et on y rajoute une cuillère à thé de vanille. On mélange très bien. بالنسبه للمقادير السائله، حطيت في هذه الكاسرونه حطيت فيها 113 غرام ديال الزبده، زدت عليهم 50 غرام ديال السكر سنيده و30 غرام ديال بودر ديال الكاكاو، ومن بعد زدت عليهم بيضه وخلطتهم مزيان باش طيب لينا هذيك البيضه، ولكن نخلطو مزيان، لا بد من نخلطو مزيان. وزدت عليهم معلقه صغيره ديال لافاني. دابا زدتهم على المكونات الجافه وكنخلطهم. Alors j'ai rajouté mon liquide à mes ingrédients secs. On mélange très bien. Et donc voilà pour notre première couche. صافي هذه هي الطبقه الاولى وجدات. غادي نحطوها في واحد المول، نحطوها في مول مربع تقريبا 22 سنتيمتر. Alors je mets mon mélange sur un moule. J'ai mis du papier sulfurisé pour me faciliter la tâche. حطيت عليه ورق الزبده باش ملي نجي نحيدهم يكون ساهل. صافي وغادي نضغط عليهم بيدي كما غتشوفوا. Alors je mets mon mélange et faisais attention de mettre un peu de pression sur ma première couche. Je vais mettre au réfrigérateur pour environ 1 heure. غطيه وغادي نحطو في الثلاجه تقريبا مده ساعه باش نوجد الطبقه الثانيه ديالي. دابا بالنسبه للطبقه الثانيه غادي نزيد 55 غرام ديال الزبده، غادي نطربها مزيان. Pour notre deuxième couche, je vais mettre 55 grammes de beurre ramolli. Alors on mélange bien le beurre et je vais rajouter une demi-cuillère à thé de vanille avec 230 grammes de sucre en poudre et environ un quart de tasse de lait ou de crème. On mélange bien. Et aussi je vais rajouter 20 grammes ou 2 cuillères à soupe de poudre de pudding à la vanille qu'on peut facilement retrouver dans les magasins. Alors الزبده زدت عليها ربع طاسه ديال ولا 4 معالق كبار ديال الحليب مع نص معلقه صغيره ديال لافاني، 230 غرام ديال سكر بودره، وزدت عليهم 2 معالق كبار ديال البودر ديال البودره ديال البودينغ ديال لافاني. الا ما كانش عندكم هذه اختياريه، ما كانش عندكم لا تحطوهاش. هاد البودر كتزيد عليها واحد البياض كيجي جميل بزاف في هاد لي بار. Pour la poudre de pudding, si vous en avez pas, vous pouvez vous en passer. Ça donne une belle couleur à nos carrés. Alors j'étale mon mélange sur ma première couche. غادي نفرد الطبقه الثانيه على هذيك الطبقه اللي حطيناها في الثلاجه معلقه، وغادي نرجع نحطها في الثلاجه تقريبا حتى هي واحد نص ساعه باش نوجد اخر طبقه. On met au réfrigérateur pour environ une demi-heure, le temps qu'on prépare notre troisième couche.
بالنسبه لاخر طبقه غادي نحط على هاد حطيت الكاسرونه فيها الماء ورجعت حطيت من فوقها بول وحطيت تقريبا 115 غرام ديال الشوكولات نص سكر ما يكونش فيه سكر بزاف مع معلقه كبيره ديال الزبده وغادي نخلطهم تيذوبوا باش نحطهم في الميكرووند الا بغيتو. Pour ma dernière couche, sur un bain-marie, j'ai mis 115 grammes de chocolat mi-sucré avec une cuillère à table de beurre et on mélange jusqu'à ce que le chocolat fonde. Alors on étale sur notre deuxième couche et on réfrigère pour environ 10 minutes. 10 minutes seulement parce que si on réfrigère plus de 10 minutes, le chocolat va durcir et ça va être très difficile de couper sans briser nos barres. غادي نحط عليها الشوكولات من الفوق كما كتشوفوا معلقه نحطها مزيان. غادي نحطها في الثلاجه تقريبا واحد 10 دقائق ماشي اكثر من 10 دقائق. الا حطيتها اكثر من 10 دقائق غادي تجينا صعيبه باش نقطعوها غادي تبدا تهرس لينا ملي نجيو نقطعوها. فوالا يعني هاد لي باغ كيجيو غزالين ما محتاجين نحطهم في الفران ساهلين في التحضير كنتمنى تجربوهم. الا كانت هذه اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تشتركوا وديروا لايك وتبارطاجيو وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. Alors voilà, ce sont des barres délicieuses, très faciles à faire. Si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager et à la prochaine.